नजरीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सज्जल दिल ही दिल में सोच रही थी, इस बुढ़िया के नखरे बढ़ गए हैं। बस एक बार मेरी शादी फहद से हो जाए, इस बुढ़िया का तो मैं गला दबा दूंगी। पहले किसी भी तरह करके मुझे अनम को तलाक दिलवाना होगी। ये भी इतना आसान काम नहीं, ये इश्क का भूत इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं। खैर, मैं भी सज्जल हूं, फहद के दिल में अनम के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि ये चाह कर भी एक नहीं हो सकेंगे। इस काम के लिए ये मकरबाज बुढ़िया कब काम आएगी। सज्जल फरीदा के पास जाती है। आंटी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? फरीदा कहती है, बस तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। सज्जल दिल ही दिल में कह रही थी, मगर मुझे तुमसे बात करके सिर्फ उलझन होती है। फरीदा कहती है, पता नहीं फहद ने अनम में क्या देखा है। जिस दिन से फहद और अनम की शादी हुई है, हर आए दिन दोनों के दरमियान तलख कलामी होती रहती है। बहुत सरफिरी लड़की है। काश फहद की शादी अनम की बजाय सज्जल तुमसे हो जाती तो ये घर जन्नत बन जाता। सज्जल कहती, आंटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप फहद की दूसरी शादी कर दें। कब तक फहद अनम जैसी बदतमीज जुबान दराज लड़की के साथ जिंदगी गुजारेगा? फहद को अनम से कई दर्जे अच्छी लड़की डिजर्व करती है, जो फहद के साथ साथ आपका भी ख्याल रखेगी। काश मेरी शादी फहद से हो जाती, मगर अब क्या हो सकता है। फहद को तो अनम के अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। अब देखे ना, मेरे पास भी बहुत कुछ है, करोड़ों रुपए का बिजनेस रन कर रही हूं। जो मेरा होगा वो मेरे शोहर का भी तो होगा ना। फरीदा के दिल में लालच उभरती है। मैं फहद से बात करूंगी, वो इस किस्से को यहीं खत्म कर दे। कब तक ऐसे बेजोड़ रिश्ते को घसीटेगा। अनम से तो इतना नहीं हुआ कि मुझे पोता पोती ही दे देती। अस्मा को देखो, उसकी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई हैं। मुझे तो लगता है या तो अनम में कोई कमी है या वो जानबूझकर प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहती। और उषा को देखो, उसकी शादी तो अनम के बाद हुई थी ना, वो भी मां बनने वाली है। सज्जल दिल ही दिल में कह रही थी, ये बुढ़िया सठिया गई है, अभी मेरी शादी हुई नहीं और मुझसे बच्चों की तवक्को करने लगी। बच्चों के लिए पहले शादी होना जरूरी है। पता नहीं इन बुढ़ियाओं को क्या हो जाता है, अभी शादी को हुए चंद दिन गुजरते हैं और बच्चा बच्चा करने लग जाती हैं। खैर, अभी तो बुढ़िया ही वो वाहिद है जो मेरे काम आ सकती है। इधर अनम भी परेशान थी। सज्जल की बच्ची पता नहीं फहद के साथ क्या कर रही होगी। फरीदा आंटी को तो मेरी बुराइयां करने वाला चाहिए। फहद के सब वादे कसमें प्यार वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। मुड़कर भी नहीं पूछा, जरा सी भी वजाहत नहीं दी। हालांकि मोम और असद भाई भी गए थे। मुझे लगता है कि सज्जल ने फहद को मुझसे बदजन कर दिया है। सज्जल जैसे ही ऑफिस जाती है, वहां पर अहमद सज्जल का इंतजार कर रहा था। सज्जल कहती है, अहमद कैसे आए हो यहाँ पर? अहमद कहता है, अपना हक मांगने, जिस पर तुमने धोखे से कब्जा किया हुआ है। सज्जल कहती है, उसे भूल जाओ, अम्मी की तरह तुम भी फातिहा पढ़ लो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अहमद कहता है, हक तो मैं अपना लेकर रहूंगा, तुम तैयार हो जाओ, हम कोर्ट में मिलेंगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। सज्जल कहती है, ये तुम्हारी भूल है, तुम अपना सब कुछ अपने हाथों से मुझे दे चुके हो, कैसे साबित करोगे? अहमद कहता है, धोखे और फरेब की जिंदगी लंबी नहीं होती, देखना तुम पछताओगी, एक दिन आंसुओं से रोओगी। सज्जल कहती है, मेरे रोने के दिन गए, अब शाबाश तुम घर जाओ और आराम से बैठ जाओ। अहमद असद को कहता है, सज्जल ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। सज्जल तो मेरी सगी नहीं थी, मगर अम्मी तो मेरी सगी माँ थी। कैसे उन्होंने सज्जल के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, अब खुद भी तरसेगी। मेरा दिल करता है सज्जल की जान ले लूं। असद कहता है, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। अहमद कहता है, तो फिर क्या करूं, खुद को गोली मार लूं? असद कहता है, मायूसी की बातें नहीं करते, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुदरत तुम्हारे साथ कभी ना इंसाफी नहीं होने देगी। जो किसी का हक मारते हैं वो कभी खुश नहीं होते। अहमद अपनी माँ के पास जाता है, सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी सारी तदबीरें उलट पड़ रही हैं। नौशीन कहती है, तू बेफिक्र रह, तेरा नुकसान बहुत जल्द पूरा करूंगी। अहमद कहता है, आपके पास तो खुद फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये घर का खर्च कैसे चलेगा। नौशीन कहती है, तेरा बाप तेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है। अहमद कहता है, वो सब मिल तो गया था। नौशीन कहती है, अभी कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिलना बाकी है। तेरे बाप की मलेशिया में भी प्रॉपर्टी थी, उससे न तुम्हें कुछ मिला है न मुझे, वो सब अस्मा के नाम है। अहमद कहता है, बहुत अच्छा किया बाबा ने कि वो सब अस्मा आंटी के नाम करवा दिया, कम अज कम
ان کے بعد ان کے بچوں کو تو ملے گا، آپ کی طرح نہیں کہ میرا حق مار کر آپ نے کسی غیر کو دے دیا اور ہم ایک ایک روپے کے محتاج ہو گئے۔ خبردار، اگر آپ نے اسما آنٹی سے اس پراپرٹی کا تقاضا بھی کیا تو آپ اپنے اس زہریلے رویے کی وجہ سے پہلے ہی ان کا بہت دل دکھا چکی ہیں۔ احمد غصے سے چلا جاتا ہے۔ نوشین کہتی ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ادھر نوید کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے تھے۔ بابا کیسے میرے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ وہ تو مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ملائیشیا والی پراپرٹی کا ایک مجھے ہی پتہ نہیں تھا۔ حیرانگی ہے جب یہ بات بابا نے موم کو نہیں بتائی تو نوشین آنٹی کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ حالانکہ بینیفیشری میں تو ان کا نام بھی نہیں۔ زینب کہتی ہے تو کیا اب یہ پراپرٹی نوشین آنٹی کو بھی ملے گی؟ نوید کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو موم بھی یہ کبھی نہیں کریں گی، انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ موم کو کیسے منع کروں کہ وہ اس پراپرٹی میں سے اسد کو کچھ نہ دے، حالانکہ پیسوں کی تو مجھے ضرورت ہے۔ ابھی میں نے سجل اور احمد کے شیئر خریدے ہیں۔ زینب کہتی ہے تم دیکھنا، موم اس پراپرٹی کے سارے پیسے اسد کو دے دیں گی۔ نوید کہتا ہے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ موم سے اپنا تعلق بناؤ، تم بھی عروسہ کی جگہ لے سکتی تھی، اب دیکھو عروسہ ماما کی فیورٹ ہیں۔ زینب کہتی ہے مجھ سے اتنی چاپلوسی نہیں ہوتی، نہ میں عروسہ کی طرح کسی کی چاپلوسی کر سکتی ہوں۔ نوید سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عروسہ اسد کو کہتی ہے انم جذباتی ہے، تھوڑا سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، کھلا مسئلے کا حل نہیں، اور میدان چھوڑنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس طرح تو سجل کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ سجل یہی تو چاہتی ہے۔ انم میری بات تو سننے کو تیار نہیں، مجھے تو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اسد کہتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے، اس بار میں انم کو غلط نہیں کہوں گا، وہ فہد کو بہت چاہتی ہے، اس لیے اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ عروسہ انم کو کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو، مگر میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری اور اس گھر کی بھلائی چاہتی ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، ذرا سمجھو، اپنا گھر کسی ایسے شخص کے حوالے کون کرتا ہے جو پہلے ہی اسے توڑنے پر تلا ہوا ہو؟ سجل تمہاری کمزوری اور جذباتی پن کا فائدہ اٹھا رہی ہے، فہد سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں، پھر بھی وہ تمہارے بیچ آ گئی نا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تم جذباتی ہو، اس لیے وہ ہر اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے جس سے تمہارے اور فہد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ نکاح جیسے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہر ایرا گیرا اس میں دراڑ ڈال دے۔ تمہیں فہد پر اعتبار کرنا ہوگا، بد اعتمادی رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ سجل کی چال اسی کے منہ پر مارنی پڑے گی، سجل بہت مکار ہے اور تم حق پر ہو، ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا پیار سچا ہے تو فہد اور تمہارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔